Ako nga kadbay sa mga susama ng pangadaron o binonta di sila magpasagad og mudangop gihapon sila niini nga pamaagi nga kanang magwakaton, magmaraton. Ako si Alfredo Mulay. 85 anyos, nagpuyo ko diri sa Bayugan City, Agusan del Sur. Nangganyo na pud ko sa maraton, gikan sa 78, antod karon nagdagan pa kog maraton. Mismo sa akong kagalingon, moingon ko gyud nga murag blessing gyud, blessing sa akong kinabuhi. Nga ang sekreto kanang number 1 kanang magampo kas Ginoo. Itong pagkadawat na ko og 10,000, dako na kong kalipay to. Ang kwartahan, nagamit yun ako sa personal na ko. Sa napod, namin negosyong gamay, gihataga pa na akong asawa itong katunga. Giamo pong negosyo. Salamantan ako, ang mga opisyal sa gobyerno, labi sa nasyonal. O labi sa itong presidente. Mayon dako na kong kadaugan, bago pa lamang na itong Abril 20, kining Bukidnon International Marathon. Mao ni pinagkabunggan ako nga trope nga gihatag didto sa Bukidnon Balay-Balay. Luhod ako sa Ginoo nga moabot pa kog nibenta hantod sa usa ka gatos ka tuig nga makaran pag ko og 50K.